線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく12番乗り場に12時10分発金焼507号敦賀行きが参ります。危ないですからホームの柵から離れてお待ちください。この列車は全車指定席です。この列車は全車禁煙です。車内でおタバコはお吸いいただけません。途中の停車駅はあわら温泉、福井です。Welcome to the Shinkansen. The Kanayaki 507 departing at 12:10 bound for Tsuruga is arriving at track 12. Please stay behind the automatic platform gates. All seats on this train are reserved. This train is completely non-smoking. Please refrain from smoking anywhere on the train, including areas at either end of the cars. This train will be stopping at Awara Onsen and Fukui before arriving at Tsuruga Terminal. Thank you.